Bubagra chongjagai bhai ma tongkha. Pwila as a candidate roi Bubagra bai songjai nijena khub সৌভাগ্যবান হনে মাওয়ানছ 28 মনে মনকুল Silachario 41,000 বরক tongo population dong o jaga bo ana আত্মবিশ্বাস খালাই Bubagra 41,000 ni bisi anana kaisa choina kha je bo TIPRA Mothani candidate hone ebong warriors hone amoni baine Bubagrano Pwila nang paipলে hambai ebong kholomung ya phago o ashirban nai khele ekdom nijena khub ভাগ্যবান হলে একটা কাপলাই অংনাই নে মাওয়ান সাতানিঙ্গাই আশীর্বাদ যদি কাপলাই থাংমানি দিনবো তারপর অবভিয়াসলি সানাই जों বনে কাপলাই খাই রেখা কাপলাই খাইমানি পরে বসনা কোনো রেসপন্ড লিয়া ফাইলিয়া আমা হামিয়া মেসেজ ন থাংনাই যে সিনি 2028 দের जों सिनि TIPRA Mothani অঙ্গই जों सिनि Bubagrana কাইসা সিএম সারানি বচিনি ইমাং দং কোনো দিন ইমাং তা নুকথক যে TIPRA রাজ্য সিপিএম তাইসা প্রত্যাবর্তন অংনাই হনে এবং যারা সিকনসা পার্টি হিননাই র বরক তামানি TIPRA Mothani কিরি তংবা তাবাও tani TIPRA Mothana nog airline songani bai Delhi dagiba Bubagrana chicken cha jodi hani tamkai borok pon nilo borok tini ADC ticket maniani bai na amate khaina thanga borok dofani bai na ya ekjon thaki sini to 300 jon si phaiyo aborok sini de TIPRA Motha kono din factor ongmaya maro farok takuro bokuro bishes kore ani 28 mono Bankul Silachario jara public tongnai ang media ni Sakha na sanai ang Bubagrani candidate ni chongjak phana ang nog ana bodo thaiya nog bodo thai Bubagrana ebong ang kono dino ang tini media ni Sakha na sanai ang kono dino Bubagra bai beman kariya ebong Bubagrana ang kono dino gaddari khai gelak Bubagrana proyojone ang Bubagra ja sanai ang bono ta khainai ebong public rona ang sanai nog tabo waisa ana naidi sujog rudi ebong public rok nongni subida osubida hamesha ang nog bai baha tongnai Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Youngs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 Lamsugo Swrangchati naitomai hastri hane lukurongno lukurosing hane haiti khoroksa candidate by koglamo asuk laijawkha lukuro joto candidate no keplai ngane bagai awimungo ongkhorja baskangni TTAADC chongmariwo jotono keplai ngane musungo BJP dabi khlai tongo ADC dokhol khlainai 28 tubunai TIPRA Motha sawi tongo 28 bising 23-24 le tubunai phiaba hapango asungnai joto bodol non dabi khlayo CPIM bo sawi tongo bisingtei CPIM no bodnai tongnai kabangma APFT bo sai tongo bisingtei kabangma bodnai jotono dabi ADC hapango fainai phiaba sabo hapango faino lukose chongnai haina bagani hangjago lukuchong raida o lukuchong raida bo lukurok sabno chongno baskangni April 12 tarigo sabno bodno lukurok abo lukurong no nisat khainai lukurong bodnai haike singtabo o lukubai chongjak luko adong lukurok sabno chongno Bubagra bai chongja candidate borom gnang Manindra Tripura bai koglamo phalajak bo ongkha
28 Manu Bankul Silachario constituency ni tabungni candidate sing boban koklam chlayana puleno brongrang kinne sabno lamsugo chini Swrangchati ni koklam Pwila hambai norongnobo tini ijaga phai angbai malai mani bai norongno pai phlai hambai taisi bai maya phar saga de as a candidate ngai bubagra chongjagai bhai ma tongkha Pwila as a candidate roi bubagra bai songjai nijena khub subhagyoban hone mawancho tamani hingkai candidate ongnani kaisa sayang प्रभुनिबो आशीर्वाद ना ओ जगह सबसे आं थैंकफुल हामबाय मारो बुबाग्राना तामाने हिंखाय 28 मनो बनकुल सिलाचारियो 41,000 बरक दंगो पपुलेशन दं ओ जगह बो आनो आत्मविश्वास खालाय बुबाग्रा 41,000 नि बिसिं आनो कायसा चयनाखा जेबो टिप्रा मथानि कैंडिडेट होनाय एबं वारियर्स होनाय आबनि बायनो बुबाग्राना फैलाना आं पाइप्ले हामबाय एबं खलमं याफा ताई तामा सानाय खूब तंथं मानि जे फर्स्ट कैंडिडेट मावै के आं माबा मा कापखा ओजरा माने आनि काममानि मक्ते हिंखाय तंथं मानि तांके बुबाग्रा आनो सुग्रा बिश्वास खाय सुग्रा फैतोसा आबनि बायनो खामेला सनांखा नोंनि बेगर मासिन खत नों खरस एकाडेमिशियन सि नि प्रोफेशन नों सिगांगो नों खरस टीचिंग को तंगायसि ताब नों पॉलिटिशियन एस ए पॉलिटिशियन नों पॉलिटिक्स या प्रेबा जा कैंडिडेट ओंजा नार्भास होदो ओं आबो नार्भास संगियां आबोले नार्भास संगिया तानि हिंखाय पॉलिटिक्स खायना थांगाय नार्भास जति ओंके नों पब्लिक रबाय বিভিন্ন রকম কুইশন ফাইনাই বিভিন্ন রকম নিনি মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট ফাইনাই गोबांमा নিনি চাপ ফাইনাই আবরংনা आं কোন দিন চাপ ওंगिया এবং মেন্টাল হ্যারাসমেন্ট ওंगिया এবং आं বনলে आं রিকভারি খাইমান আচ্ছা ক্যাম্পেইন নো অংখরমানে তাবুক বাই সালবা সালদক সুকা খানা না 5 থেকে 7 days 5 থেকে 7 নক নক থাংসয়গিয়া গামি গামি হাব থাংসয়গিয়া বড় নন বাহাই খলাयै লামসका এবং आं ताबक जरातै जे आं केम्पिं दुर रेलि थांमाने ताबक जरातै बरंनि जे इसारा मान माने ओ बररंनि जे आं कायसा आशीर्वाद मान माने ओ आशीर्वाद नायखेले एकदम निजेनो खूब भाग्यवान होने मा एकदम कपलाय अंनायने मावान सतानिंगाय आं जे जागा थां ओ जागानो सारा मानो एवं विगत जन जरा काम खाय थांजाग्रक जरा विगत जन एमडीसी तंनायरक आं बरंनो एटेक खायमानिया बरंनि कगनो पब्लिक ने साइ खानारो ओंखाय पब्लिक रक सा आव जों ताबले वाइसा कतालनो नायसिनाय बा कतालनो वाइसा चान्स मारै नायसिनाय तामाने हिंखाय जेहेतु सब किछु चेंज परिवर्तनशील आबनि बायनो जोंबो ताबक वाइसा चेंज खाय कतालनो वाइसा रै नायगाना एबं कताल बसुक जरा जे चिनी बाय सामं तांनाय एवं दफानि बाय सामं तांनाय एवं पाब्लिकनि बाय बसुक जराबो लगेरनाय आबनो नायना आमते इरो गोबांमा दत्त रेलि थाय आं रेस्पन्ड माना अच्छा सिगाङरक तो बीजेपी नि एमडीसी तंगमनि हायदिबा एमडीसी तंगमनि जेफ्रो नों लुकुरं थानिबो कैंपिंग को थांका गोबां जागरगो नुगो जे कग्रि कां थामनि आकग नारिया नरक बुता सानपायदि नरकता फायदि बुद्रिया नरक कक्सिमिरि कां थांगो बुदनाफना फुसिमि फायो ओमहार सजा के होबाय गोबांमा सजा आमते र ओंके आं इरो एमडीसी प्रिभियसनि एमडीसी ने अटैक खायमानिया बरंनि हयतिना जे बरक फाय बुट सानपायका एवं बुट पायमानि पर बरं ओ जागा बा ओ एलाका थाय वाइसा फाना नुकजागिया गोबांमा आमते खाय बरंनि जे कायसा कग्रिमानि ओ कंनि रेसियोना आनबो आमते खायसो आं बरंनो साखा जे आं पाब्लियो सॉरी आं पॉलिटिशियन अंखरखा बुबाग्रा जेहेतु चंखा न बुबाग्रानो पैतो सादि एबं आं कोनो दिन बुबाग्रानो याकारि थांगिया एबं आं बुबाग्रानि कगना आं कोनो दिन बादिया एबं आं बुबाग्रानि जा दागिमुं ओ दागिमुंै आं बुबाग्रानि काम खायनाय एबं आं ताइकायसा बरनो एनसिर जे जरा तिनि पाब्लिक रक जरा तिनि गोबांमा वारियर्स रक तंनाय रक बरकबा आनो पैतो साइनो आनि लगेनो बरक तंगो हंके आं जदि पाब्लिकनो कग्रै जदि कग नारंगिया हंखाय तिनि जरा लगे तंनाय अबियसलि ओ बर रंनबो तिनि हामिया हिननाय एवं तिनि आं जदि बरनि बाय काम खाया हंखाय सारा जीवन आनि फ्यूचर दर कायसा कालु दागंनाय एवं आनि जेनारेशन बरबो साइ थांजांनाय जे हा निनि आनि बसाबोदै आबरबो साजांनाय जे निनि बाबु आगे चिनि अरफाय बुट सानपायखा बा जदि गणदेवतानि आशीर्वाद जदि कापलाय थांमानि दिनबो के बर अबियसलि सानाय जों बनो कापलाय खाय रेखा कापलाय खायमानि परे बोसोरनो कोनो रेस्पन्ड लिया फाइलिया आमा हामिया मेसेज न थांनाय आं नाया
কোনো দিনা আনি হামিয়া অংথক শুধু আনিয়া আনি লগে যারা তংনায় পাবলিক রক এবং চিনি ওয়ারিয়ার্স রক এবং আনি জেনারেশন আনি বাসাবতেই যাতে আনি অঙ্গই বরকবো যাতে কোনো দিন হামিয়া তা সাজাক থাক আবার আনি সবসময় বখানো তংনায় 28 মনোবনকুল সিলাচরি কনস্টিটুয়েন্সি হ বেসিক প্রবলেম তামো অজগর মনোবনকল শিলাচরিদের বেসিক প্রবলেম হইকে চিনি গোबांमा চিনি টিপ্রাসা এরিয়া বলে চিনি টিপ্রাসা এরিয়া যত বড় সাইমানা হাপং কুচুক বিশেষ করে সমতল এরিয়া হাপং কুচুকদের গোबांमा চিনি রাস্তানি পরিষেবা হামিয়া তৈনি পরিষেবা হামিয়া সেরাইরাव স্কুল থানানি বাগै স্কুলनि পরিকাঠামো হামিয়া তৈনি পরিকাঠামো চাইয়া স্বাস্থ্য পরিষেবা চাইয়া আবার একদম गोबांमा নুকজাই দङ এবং आं साना नायो जागा तिनी सोशल मिडियानि माध्यमे गणदेवता যদি কবই আনা হামজাগৈ যদি চুজ খাইমানি দিনবো आणि कायसा थीम दंनाय आं मिडियानि साका आनो सानाय गेटा टिप्रा लेन दङ न दङ आबो जों गेटा टिप्रा लेन हयते सिनि बबाग्रा एकबाबो पिछैया जों बबाग्रानि आइडियोलॉजी बायनो काम खायनाय যদি জনগণ आनो যদি आशीर्वाद रगै आं एडीसी कक्सा नवदि कक्सानि सुजुं मानखाय आं फार्स्ट अफ अल आं 28 मनोमनखौ सिलाचरिनि अय आनि रास्तानि व्यवस्था दैनि व्यवस्था शिक्षानि व्यवस्था चिनि बलंनि जे अधिकार आबोनो दैनो आं कक्साना आं आबोला एनसियर रगो अच्छा तब टिप्रा मथने जे मे कुर डिमांड तंगमनि गेटल टिप्रा लेने कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड वन लास्ट फाइट नॉर्थ ईस्ट थानसा तब के फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन नि बागै जे कल साइतंगमनि ककबरन बागै रोमान स्क्रिप्ट लैंड राइट्स डायरेक्ट फंड 125 अमेंडमेंट बिल डीसी हेदबा गोबां मा सानजाक आ डिमांड टिप्रा मथने सिमिया गुबुन पाते रंनिबा फेबा टिप्रा मथ सानतां खाबा आ जो डिमांड अब तब बीजेपी बाय टिप्रा मथ स्टेट अलायंस दङ से माया हंकांके एडीसी वो टिप्रा मथ सरकार फाइहले मद मानो ऑब्वियसली तानि हंगाय जों जेहेतु चिनि मानथाय दङ ओ मानथायनो जों मानानि बाय जों फाइखाय माथानाय के सिनि बबाग्रा दङ जों बबाग्रानो लगे मारनाय जेहेतु सिनि फाउंडार चिनि टिप्रा मथनि मेन फाउंडार के बबाग्रा जों बनो पैतो मासानाय हंके 12 বছর इंग्लिशनि हयते शासन माने 100 বছর नांखा অবভিয়াসলি जोंबो कसालाय कसा समय नांनाय एवं जरा मारनाय एवं जरा जदि सकपायके नुंगनाय जे चिनि टिप्रासा अराय बराय एंटंमानि जों बनो विश्वास एकदिन ना एकदिन चिनि टिप्रासा जों बरक बायजे अराय बराय खायजाय दंमानि बरक बायजे फुरजाय दंमानि जों बुबाग्रानि याक्तै एकदिन ना एकदिन जों बनो परित्रान माननाय जों बनो पैतो मासनाय किन्तु विश्वास दङ जों इ तावक जे सामानि 2026 जों टिप्रा मथा सरकार एकदम 100% एवं जों जदि एडीसी फैक्टर रंमायखाय 2028 दिरा टिप्रा मथा सारा टिप्रा राज्य कोनो दिन गभर्नमेंट फर्म खायमा गला अब एक विश्वास दङ सिनि के ओ जागा जों नायो जे सिनि 2028 दिरा जों सिनि टिप्रा मथानि अंगै जों सिनि बुबाग्रानो कायसा सीएम जानानै बचिनि इमां दङ तानि के बुबाग्रा जदि जों टिप्रा सा थानसा तय जदि जों सिनि बुबाग्रानो जदि सीएम सानामै रोमाखाय अब ऑब्वियसली जों विश्वास दङ आत्मविश्वास एक दिन ना एक दिन सिनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति जे नि गेटा टिप्रा लेन तंमानि जे नि रोमान स्क्रिप्टनि मेटार तंमानि लैंड जायनि मेटार तंमानि जों विश्वास जों बुबाग्रानि लगतै आबरक जों एक दिन ना एक दिन माननाय टिप्रा मथा सुंजाजों माने बिसिबा पुंखा 2021 संजाजों माने 21 नि टिप्रा मथा संजाजों माने 3 मास बिसिङनो एदि सरकाराव फायख्या बिसिबा पुङै थांखा पायख्या तबते बिसिबानि बागै हानि हाय नरताबो एसे नरताबो गुता दानसनाय एग्जाम रे बागै तियार नर कैंडिडेट स्टूडेंट हेदबा 12 तारिख ना थाङै दङ अ 5 बछर टिप्रा मथा एदिसि हाबाङा आसुक माने मुंसाबन खलायमालिया हामक्राय करै टिप्रा मथनि ईएम एमडीसी रक्से नेता रक्से रांगनां ओंसिबा लुकुरगले रांगनां ओंमालिया टिप्रा सरगले हामक्राय मालिया अब थानाय हाबां आसुक थांजाक सीपीएम नि आदं रक साइतों ताम सानाय नायदि इ जागा एकदम साराय सानाय বিগত দিন বরক তামাখাই কালাংখা যে ত্রিপুরা এডিসি সরকার দংপুরো নিনি জুনাল নসে বরক পুন টক ওয়াক নক হাই সানাमै কালাং কিন্তু চিনি এডিসি সরকার চিনি বুবাগ্রানি याक्तै ত্রিপুরা মথা সরকার এডিসি আসুংমানি লগে লগে गोबांमा जुनाल नक सानामखा जुनाल सानामै रेखा साब जुनाल सानामै रेखा এবং বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা সারংনি যে জায়গা কমিউনিটি হল কरै যে জায়গা নিনি তৈনি পরিষেবা কरै যে জায়গা নিনি তৈলানি পরিষেবা কरै गोबांमा জায়গা খাই রেজাক কিন্তু সিপিএম আমললে তামা খাই কালাং খাবা
কোনো কিছু শিখায় বিল্ডিং হতে চেঙ্গৈ ক্যাবিনেট হতে চেঙ্গৈ কক্সাব নক হতে চেঙ্গৈ যত সংখাই কান্থামন সাই দङ আরে ও সময় যে কোনো সরকার তঙ্গে অবভিয়াসলি খাই নাইব কিন্তু নলে বসুজার ডেভেলপমেন্ট খাইকে বনে পাবলিক সিবিলে এবং নুইনো দङ হংকাই বফা বরক বসানি বাইতো নিচে কেলাंनाय হংকে आं ও জায়গা आं गभर्नमेन्ट बा বিগত गभर्नमेन्ट आं बफान मानि कगिया ও জায়গা যদি ত্রিপুরা মথা তঙ্গে অবশ্যই ত্রিপুরা মথাবো খাইনাই হংকে বরলে তাও বসুজরা খাইকেবা পাবলিক সিবিলে আবনি বাইনো পাবলিক বরংনো 2028 ধরে বিদায় খাইरो হংকে বরক কোনো দিন ইমাং তা নুকথক যে ত্রিপুরা রাজ্য সিপিএম তাইসা প্রত্যাবর্তন অংনাই হনে এবং অংব অংরিয়া বরক ত্রিপুরা সা সিসাজাক जों বরংনো কোনো দিন ত্রিপুরা রাজ্য বরনা তাই প্রত্যাবর্তন খাইনা जों রসিরিয়া বরংনো তাবো স্টেটো বিজেপি কে হাই কতর পার্টি ফলাবো অংখরজা সিপিআইএম বো ন্যাশনাল পার্টি বিজেপি বো ন্যাশনাল পার্টি আইপিএফ তো রিজনাল পার্টি হাইদবা তংতাই নির্দল কংগ্রেস তং ন্যাশনাল পার্টি ত্রিপুরা মথা চিকনসা পার্টি বুবাগ্রা বাই সংসাজা বিনি উম্মর যতটুকু 5 বছর শিখো আছে কতর পার্টি রক বাই বস ও এডিসি ইলেকশন টাক্কার দি মানো 100% টাক্কার মানো বুবাগ্রা হাই ফিটের কেবো করে তানি গাই সিনি ত্রিপুরা সারক তাবক সিসা যা এবং যারা চিকনসা পার্টি হিননাই রক বরক তামানি ত্রিপুরা মথানা কিরি তংবা তাবক ত্রিপুরা চিকনসা পার্টি রক তাবক বুবাগ্রানা হামজাক যাক এবং এই চিকনসা পার্টিনো বরক তাবক কিরিয়ে কবর হাইছে ইনতং যাক আমনি বাইনা आं সানাই লোক রংনো ফাইদি जों थानसा तंखाय जोंनो केबो कोनो किच्छु खालायमिया ओ चिकनसा पार्टी একদিন না একদিন ত্রিপুরা রাজ্য রাজ খাইনাই এবং খাইনি নাই दङ যারা চিকনসা হননাই রক নরক যদি চিকনসা হনাই ওয়ানসো খায় নরক তানি এলায়েন্স नि बाय साइ दंबा नरक तानि त्रिपाठी चुक्ति खाइबा हंगाय नरक तामानि त्रिपुरा मथानि उखला खारबा तानि त्रिपुरा मथाना नग एलायन्स वानि बाय दिल्ली दागिबा बुबाग्राना चिकनसा जति हनि दंखाय चिकनसा पार्टीना फनोइरनाय जे चिकनसानि पावर बसो 21 नि परिस्थिति बाय ताबो 7 नि परिस्थिति सेम धनि वानसो 21 नि परिस्थिति बाय ताबो 26 नि परिस्थिति साल ताल हाय डिफारेंट बमो हाय डिफारेंट एकदम डिफारेंट टाइनिंग त्रिपुरा सा टोटाली তাবক সিসা যাক এবং ত্রিপুরা সারনে একটাই কক যে ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি দের ত্রিপুরা মথা সারা কোনো সরকার না তাই তলিয়া এবং বুবাগ্রানি ফান আগিন সাইতে বাংখা না তামো 100% বুবাগ্রানি ফান আগিনি থেকে অনেক ইমপ্রুভ মংজাক বাঙিন তং কে तामनि बागै थानाय सालकिसा रमै TTAADC व हापांगा आसुकजा EM MDC TWF नि जनरल सेक्रेटारि सिमि चेंगे जुनाल चेयरमैन त्रिपुरा मथा याकर्नाइरog बीजेपि नि बानारामजा बरक पद निलो बरक तिनी एडिसि टिकेट मानियानि बायना आमते खाइनो थाङो बरक दफानि बायनाया कि कबि जुदि दफानि बायनायखाय सुरु बरक सिमिया बेले तिनी गोबांमा विगत दिनै EM रक MDC रक गोबांमा टिकेट मानजागिया तो हाइफानो बरक दफाबाय गद्दारि कारिया एवं बुबाग्रा बाय बेमान कारिया आबने बायनो बरक तिनी बुबाग्राना बेमान कारिमानि बागैनो बरक तिनी कबिनि पार्टी दो थाङ एकजन थाखाय 100 जन जयनिं लोगो ত্রিপুরা মথা তাবো নং জয়নিং কক সাকা নিনি এরিয়া ও নং এস এ ক্যান্ডিডেট চংজমান ইয়াগলো তাবসুক জরা খরক বসক নি ইয়াগ্রমে ত্রিপুরা মথা বানারা आनी एडिसि 28 मन बनकल सिला दर गोबांमा प्राय आनी ओ दिन आं पार्टी सरि दर एक दिन आं 52 फेमिली प्राय 200 बुटा तते आं जयनिं नाखा सालसा हंकाय आं मियाबो आं जयनिं नाखा हंकाय आनी खनाब मुनो बनकुल हाइना हाइ तेसा जयनिं प्रोग्राम तो आं ताबकबो हाइना हाइ तेसा आं पार्टी सरि दर थाइ जयनिं प्रोग्राम लानि बाय रेडी तो तामाने हंकाय आगे 2021 दो चिनि जरा बाताय थांनाय कैंडिडेट जों जयनिं नामा जागिया ताबक दिने दिन त्रिपुरा मथा जयनिं नि तो हंकाय ओ जागा जों साना नाय एकजन थाखि चिनि 300 जनसि फायो आबरक चिनि त्रिपुरा मथा कोनो दिन फैक्टर रंमाया जारा त्रिपुरा मथाना याकारि थानायराव बरक तिनि एडिसि एरिया हाबै एडिसि डेभलपमेन्ट नि बाय त्रिपुरा सानि डेभलपमेन्ट नि बाय त्रिपुरा सानि बाय कक्सासि सामिया बरक लुबि जारा आखाय थांनायराव एवं बरक महाराज बाय जारा गद्दारि कारिनाय बरनि राजनीति लाइफ शेष होइन थांनाय गुबुननि कन्स्टिट्युएन्सि रग नुगो सिटिं EM बा EM चाजा MDC चाजा बा MLS रग याग्रा देब्रा तयै ताबुनि कैंडिडेट न लामफुनु गय दंगो दुमसाजा गय दंगो नोंखा खालायजाखा नि एरिया ताबो कन्स्टिट्युएन्सि बो ना केबा मु देखाय जायो अर दाबो वर्तमान MLA बा सकां MDC चाजा बो द BJP नि हेदबा नि कन्स्टिट्युएन्सि बो विधानसभा कापसे एरिया क्लाय आनी अर दुईटा विधानसभा तो कायसा करबुंनि किसुटा पाट एवं ताई 39 मन विधानसभानि किसुटा पाट ताई 40 साब्रुमनि किसुटा पाट दङ टोटाल 3टा विधानसभा कलायो खलताम एमएलए नि खुरिबो न खुरियो हंगाय
आणि 28 मन बनकुल सिलाको सरी कन्स्टिट्युसन दर टोटाल 29 टा बिसि दं किन्तु आं तासुक जरा फिल जे खाइ माने आनो कोनो एमएलए तानि हिंगा यां करबुक साइनि एमएलए तो त्रिपुरा मथानि कोनो समस्या करे सञ्जय मानिक त्रिपुरा अबियसलि बो आनो कोपारेसन खाइ दं एकटा आं बनो पाइपले हामबाय ताइ सिबाय मारो तानि हिंगा बो सब समय आं कम्युनिकेशन दं एबं बानो सब समय आनि बखानो अको खाइ तनो माने जोड्रि तनो ताइ खरक सांगे निनि माइला फ्रमक 39 मन विधानसभा बीजेपी ने बरक बाय आं कोनो अको करे तासेल करे बा कोनो झामेला करे बरक आं बाय कोनो दिन बाना देब्रा याग्रा कोनो आनो कक्साइमिया ताइ काइसांके निनि जितेन चौधरी सीपीएम ने तब बर्तमान अपोजिशन लिडार बरक बाय आं कोनो किछु कानेक्शन करे एवं बरक आं बाय कोनो दिन आमते देब्रा बाखाने कक्साइमिया बरंस विगत दिन कयेक दिन आगे बीजेपी नि लिडार बाय खोट अपोजिशन लिडार सीपीएम आणि आन्दारनि पश्चिम लदुवा थाई बरक ओ जागा तिनी रेली खाइमालिया चिनि टिप्रा मथानि चाराइराव बा ओ जागानि जनगणक बरंनो ओ जागा हाबै फिल खाइनो नासिरलिया ओंखाय ओ जागानो कन्डिशन त टिप्रा सा सिसाजाक नों काकासो जागा माखिरग आन केबो कासैया बरंस आं जे जागा थां आं ओ जागा आशीर्बादनो मानो गोबांमा जागा आना आरो फायदि होनैसे बरानो इनभाइट खाइ दङ आं समय कुलगियानि बागै आं समय मानियानि बायनो थांमिया ताबकबो आनो महामनि निरा फन खाइजा एवं कापतलिनि चिनि टिप्रा सा जाति बाय कि चांगमा बोलो कि मग बोलो बरानो गोबांमा उबार फनो कक्साइ दङ बरं आं बाय मालाय कक्सानानि नै अरो जे कैंडिडेट तंगमनि बिसिंग मिक्स कैंडिडेट दा मिक्स टाइटल नि यस बुसो बब कन्टेंट टाइटल नि बुसो बुटार तंगमन आरो टिप्रा कैंडिडेट दङ मग कैंडिडेट दङ ओके चांगमा कैंडिडेट दङ माने गत बुटार कैंडिडेट बुटार बुसो गरो टोटल और बुटा त 41898 बुटा इंगा बुटार बिसिंग मिक्स त तंग बुटा मिक्स दङ बुटा टाइटल नि चांगमानि त 5000 ततै प्राय मग त 10000 के टिप्रा र त प्राय 20000 एबा के वानसा त 5000 ततै आमते हाय एक्चुअली 1800 बुटा र न दं थानायो जेपुर 21 और बीजेपी जे एमडीसी ताबो माने मान थांजा मान दजा बो बुसो बुट बाय कप्लाइं खारो बो प्राय 4000 समथिं बाय नों बुझा 4000 समथिं या प्राय 2000 समथिं ताबक 2026 नों बुसो बुट माने कप्लाइ मानगोन ने खाका आबले टोटली डिपेंड ऑन पब्लिक आं असक माननाय आबले आं साइमिया किन्तु पाइनाय आबले एकदम आत्मविश्वास हेबाना पब्लिक जुदि सঠিক भावे कोनो उइदाउट इन्सिडेंट सारा जति पब्लिक स्मूथ भावे जति बुटादान प्रयोग खाइमाके प्राय 2-3000 बुट बाय मार्जिन बाय जिति माने हेने वानसो नोंताबो एस ए कैंडिडेट सालबो नो फुंसारि अंखर दंगो निनि फुंनिसिम सारेक जनि रुटिन बम हाइताब सामजा आनि ताबो रुटिन सनामजा हमते हाय आं पहिला दुटो दोरेले एबा आबो जतो जागा त आं कवर खाइमि आंगे आनि गोबांमा लिडार रक दङ सिनि आनि नौनि चिसि आनि कन्स्टिट्युएन्सन आन्दार सिनि 39 मन विधानसभा थांनाय दर बाताइजाक आनि बरम गनां ताखुक धनन्जय त्रिपुरा बो आनो खूब हेलखाया यां बाखाक तो आनि 28 मन बनको सिलाचरनि वाइटिएम नि प्रेसिडेन्ट सुरजित मारा एबं आरो गोबांमा सिनि लिडार्स दङ जिता गोबांमा बरंनि टाइमिं सालिया बरक जत्तो आनो कोपारेसन खाइ दं ओंके आं ताबक जत्तो पारे आं दुतो रेलि खायो पथ सभा खायो बाजार सभा खायो आं फुंनि 8टा अंखारके आं हरनि 10टा रगो हाबो एकदम जतो जागा आं एटेन्ड खाइना बाय चेष्टा दं एबं जतो फारि पाब्लिक रंनि बखा आं पाब्लिक खबर रखे आं पाब्लिक बाय मालाय कक्सानानि बाय आं चेष्टा खाइ दं पाइथाक लुकुरन ताम कक्सानाय अरम पारेसिनाय आं पाइथा लुकुरंनो अमन कासानाय फाइदि मारो फारक ताखुक रक बखुक रक विशेष करे आनि 28 मन बनकुल सिलाचरियो जारा पाब्लिक दंनाय आं मिडियानि साखा न सानाय आं बुबाग्रानि कैंडिडेटनि चंजाक फानो आं नग आनो बोर्ड थाइया नग बोर्ड थाइ बुबाग्रानो एवं आं कोनो दिनो आं तिनि मिडियानि साखा न सानाय आं कोनो दिनो बुबाग्रा बाय बेमान कारिया एवं बुबाग्राना आं कोनो दिनो गद्दारि खाइगेलाक बुबाग्राना प्रयोजने आं बुबाग्रा जा सानाय आं बनो ताखाइनाय एवं पाब्लिक रावनो आं सानाय नक ताबक वाइसा आनो नाइदि सुजुग रुदि एवं पाब्लिक रक नौनि सुबिदा असुबिदा हमेशा आं नकबाय बाहा तंनाय एवं आं पाब्लिक रावनो सानाय बेमान जिनिसटा आनि द मानगाला एवं आं तिनि राजनीति मैदान अखागो आं बेमान खाइना अखाया तामानि हिंगाय जारा तिनि आनि लगिए तंनाय पाब्लिक रक बरकबो तिनि आनो पैतु सागो तिनि आं जति सामं पाब्लिक बाय
কোপারেশন খাই आंके যারা আনি লগে তংনাই যারা লিডার্স রক বরকবো তিনি জনগণনি থানি কক্সানি সুযোগ মানলা উলো সালো ফানা আমনি বাইনে নক বিশ্বাস সাদি তামানে हिंखाय आं तिनी हार जोरकर आवेदन खायनाय जे आं नरगन थंना बागै आं नरगन पलिटिक्स खायना बागै अंखारिया आंबो कायसा जाति दफाना हामजा एवं त्रिपुरा साना हामजा एवं आं सर्वदा चेष्टा खालायनाय त्रिपुरा सारनि काहामनि बाय एवं आं लासो सानाय आं कोनो दिन बेमान खायनाय ओ जिनिस तानानो आनि थानि तावन सुंदे belai hambai ni naku mon jor kha lukurok no nugi man khana sing 28 mon Bankul Silachario TIPRA Motha ni chongjak candidate bromgrang Manindra Tripura basung koklam salakya lukurok bini koija koklam bini kok sarjak norok khnai man khana bot norok sabnor nai abo norok ni sagose depend khlayo norok jena hamjago borono bodudi chintani sung mungsa sana kre chintani norok thani bochin kaisino koimung oba haikino sunno logri tondi choyawi Swrangchati nai tondi financial te khrosa candidate by normal sung haina hai phunugano malai rufiwano choyawi nai tongmani baga jotona hambai te khaka hamya pru tini koklam oron muthak lasiulayana Pwila no khulumkan no rojatana no chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini sawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor bo phai nai phayo hingke no ro dak le yakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amani bagabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bagabano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabano ro doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaina doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon sanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno sanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibaidi amsungna jatnona hambai